बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जर्नैलों का नया प्लान क्या है और इमरान खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन हो सकेगी, और साथ साथ पार्टी में जो लड़ाई चल रही है क्या उसमें अली अमीन गंडापुर साहब की गर्दन उतर जाएगी? अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। अलीमा खान साहिबा, आतिफ खान साहब और दीगर लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं अली अमीन गंडापुर से, इस हवाले से और साथ साथ जो मामलात शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कोर कमेटी और सियासी कमेटी के अंदर तब्दीलियों की बात की जा रही है और ऐसी कमेटियों की जो कि बैनुल अक़वामी मामलात को देखती हैं या बाहर के पाकिस्तानियों के हालात को देखती हैं, उनके हवाले से खबरें जो छप रही हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो ख़त्म की जा रही हैं। मामला आपको पता होगा कि जब से ये पाकिस्तान में अमरीकी टीम आई थी जिसके अंदर 3 डॉक्टर्स और 2 बिजनेसमैन हैं, उसके बाद मामलात जो हैं वो फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है। यानी कि आप अगर देखते हैं आजम सवाती साहब को, तो वो कुरान उठा के कहते हैं कि जी मुझे टास्क दिया गया है कि इमरान खान साहब के लिए मैंने जो है वो फौज से बात करनी है। और अब जो है साथ साथ रऊफ हसन साहब की एक स्टेटमेंट आ गई है जिसमें मजीद कंफर्मेशन है कि जी बातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, लेकिन इन बातों और राब्तों को सरेआम डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख जो है मुतासर होती है। तो वो जो बयानिया था कि हम बात नहीं करेंगे, हम कंसेशंस जो हैं वो नहीं लेंगे किसी किस्म की, वो कहाँ गया? एक बात तो हो रही थी कि तवातर से हो रही थी कि हुकूमत से बातचीत करने का फायदा कोई नहीं है और हमें बातचीत जो है वो फौज से करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के पास इख्तियार है और हुकूमत मामलात जो है वो हल नहीं कर सकती। तो दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो एक और बयानिया भी था जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है कोई डील नहीं करेंगे। याद है ना आपको, कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जेल में से कोई डील नहीं करेंगे और इमरान खान साहब डटे रहेंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो एक तहरीक के नतीजे में बाहर निकलेंगे और तमाम मामलात जो हैं फिर वो यकसर पाकिस्तान के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर मामलात कोई तब्दील नहीं होने जा रहे। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स, सीबीएम्स आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नजर आ रहे हैं और ये प्रोसेस जो है महीनों के ऊपर शायद मुहित नहीं होगा। मेरा ख्याल है कम से कम साल तो लग जाएगा इस प्रोसेस को होते होते। और इसके दरमियान में जो डिबेट है सारी, जो इसका फलक्रम या सेंटर पीस जो है वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट वाला बिल है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी फंसा हुआ है। और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि पार्टी के जो दीगर ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हम किसी भी तरीके से किसी भी प्लान के अंडर जो है जो माल और दौलत खैबर पख्तूनख्वा की है वो लोगों की है और हम जो है उसको ऊपर किसी को काबिज नहीं होने देंगे और सूबे का हक है। वो एक बहस इस वक्त जारी है और उसमें जो बिल प्रेजेंट किया गया है अली अमीन गंडापुर साहब की तो मंशा यही है कि बिल जो है वो पास हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी इस बिल को इस शक्ल में पास नहीं होने देना। अगर इस शक्ल में पास नहीं होगा तो फिर दूसरे दीगर मामलात जो हैं वो भी खटाई के अंदर पड़ते हुए नजर आएंगे। और ऑलरेडी पार्टी में से लोग कह रहे हैं कि इस बिल को आप एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करें और इमरान खान साहब की रिहाई इससे मुमकिन करवाएं। अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट इस हवाले से आपने सुन ली होगी। और वो लोग जो इस वक्त दरपे हैं और कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर कोई साजिश कर रहा है और कोई ऐसी बात कर रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट के हक की बात है, तो ये जरूर जान लीजिए कि जो बातचीत इस वक्त की जा रही है वो बातचीत के अंदर जो मिनरल्स डेवलपमेंट माइंस एंड मिनरल्स का कानून है वो सेंट्रल हैसियत रखता है। और अब जो टोन डाउन किया जा रहा है पार्टी के हवाले से या पार्टी के प्लेटफॉर्म से या सोशल मीडिया से, जो एक वॉर गेम चल रही थी जिसके अंदर आसिम मुनीर साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, फौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उसके अंदर भी अब आपको कमी नजर आती है। लेकिन एक मामला जो है वो लटका हुआ है और वो मामला जो है यूट्यूबर्स का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो महसूस करते हैं कि अगर मामलात ने यू टर्न लिया या मामलात जो है इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर किसी डील के नतीजे के ऊपर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, तो उनका फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा।
وہ کہیں کے نہیں رہیں گے, درمیان میں پھنس جائیں گے, پھر وہ کیا بیانیاں بیچیں گے. ان معاملات کو لے کر پریشانی پائی جاتی ہے ان کے اندر. اور باہر سے یہ کہا جا رہا ہے, جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت پھنسایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مائنز اینڈ منرل ڈیولپمنٹ والا جو بل ہے اس کی آڑ میں ہلکی پھلکی بات چیت شروع کی گئی ہے. جب یہ بل پاس ہو جائے گا اس کے بعد پھر عمران خان صاحب والے معاملات جو ہیں وہ بے نتیجہ رہیں گے اور عمران خان صاحب کو رہائی نہیں مل سکے گی. عمران خان صاحب کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بیٹ کو نہ لیں اور عمران خان صاحب انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں. لیکن جو آلریڈی چیزیں نظر آ رہی ہیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہوئی, اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی طرف جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ علل اعلان اب کہہ رہی ہے کہ ہمارے روابط ہیں, ہماری بات چیت ہو رہی ہے, ہمیں گو ہیڈ دے دیا گیا ہے, اور معاملات جو ہیں ملک کے حق میں. یہ تو تمام لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی بھی اگر ہم کام کریں گے تو وہ ملک کے حق میں کام کریں گے. تو عمران خان صاحب کی رہائی کی ڈیل جو ہے وہ بھی ملک کے حق میں ہی ہوگی. اچھا, اب یہ جو بات کی جا رہی ہے اس وقت مائنز اینڈ منرلز کے بل کے حوالے سے کہ جی یہ تو خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی ایک سازش ہوگی, چھوٹے جو مائنز اینڈ منرلز وغیرہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں بزنس مین جو ہیں وہ بالکل آؤٹ ہو جائیں گے, فیس جو ہے بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے, وفاق جو ہے اس کی رائے جو ہے اس کو معتبر قرار دیا گیا ہے اس بل میں, اور جو تبدیلیاں لائی جائیں گی منرلز ڈپارٹمنٹ کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں بھی سینٹر کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوگی. یہ چیزیں ساری بدلنے والی ہیں. اب جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ چیزیں ضروری لازم قرار دی گئی ہیں کہ وفاق کا رول جو ہے اس میں, جو آپ اسلام آباد کے اندر کانفرنسز دیکھتے ہیں, انویسٹرز کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ منرلز ہیں, بلوچستان کے اندر بھی ہیں, کے پی کے اندر بھی ہیں, اور آپ آئیں اور آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, تو اس میں وفاق کا رول رہے گا. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں جو اس کو پش کر رہے ہیں اس بل کو, جس میں انہوں نے عاطف خان صاحب کو کہا کہ بھائی اگر انگریزی نہیں آتی اس بل کو پڑھ کے تمہیں سمجھ تو اردو کے اندر بھجوا دیتا ہوں, وہ پڑھ لو. تو ان دی اینڈ وہ علی امین گنڈا پور صاحب جب معاملات آگے لے کے جائیں گے یا اس بل کو پاس کروائیں گے تو انہی کی فتح ہوگی. جو پارٹی کے اندر دیگر لوگ بات کر رہے ہیں وہ ان کو کامیابی اس میں نہیں ملے گی, کیونکہ اسی سے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ بات جڑی ہوئی ہے. اب جو یوٹیوبرز کے حوالے سے جو خبریں باہر سے آپ کو بار بار ملتی ہیں اس میں شہباز گل صاحب کا نام آ رہا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں باہر بیٹھ کے فوج کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلتے ہیں, تو ان کو جو ہے آپ رین کریں اور ان کے حوالے سے معاملات جو ہیں آپ طے کریں. آنے والے دنوں کے آپ مزید دیکھیں گے کہ یہ جو میڈیا کے اندر آپ کو مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی وہ بات چیت ہے اور وہ بات چیت چل رہی ہے اور فلاں لوگ ہیں, اس میں مزید آپ کو خبریں ملیں گی. اور ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر ہاکس ہیں, آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس دن جو پریس کانفرنس کی جب یہ تمام معاملہ جو اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج والا معاملہ, علیمہ خان صاحبہ والا معاملہ پیش آیا, وہ رات بھر اس میں ایک شادی حال کے اندر بھی کافی دیر رہے, اور اس کے بعد پھر موٹر وے کے اوپر جا کے معاملہ جو ہے وہ سارا سیٹل ہوا تھا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس تھی جس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب نے علل اعلان کا کہ اگر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کے اندر ہاک ہوں, ہاک سے مراد کہ سخت میں نے پوزیشن لی ہوئی ہے بات چیت کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا ہاں میں ہاک ہوں, اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں معاملات خراب کرنا چاہتا ہوں تو ایسا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق کریں. تو ان کی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی ہے. تو ہاکس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, جو معاملات کو سپوائل کر رہے ہیں ان کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, اور معاملات جو ہیں کسی نہ کسی قسم کے ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک چیز اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ گارنٹی ہے.
इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? मामलात अगर तय भी पा जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस हो जाते हैं, कमेटियों के अंदर तब्दीली आ जाती है, यूट्यूबर्स को जो है वो कहा जाता है कि आप टोन डाउन करें, या उनको पहले ये खबरें छप चुकी हैं, डिसोन कर दिया गया है, उनको डिसोन कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक शक व शुबहात मौजूद हैं कि क्या इमरान खान साहब जो मामलात के ऊपर एग्री करते हैं, कल को उन मामलात के ऊपर क्या वो उन मामलात को भुला देंगे और एक ऐसी लाइन लेंगे जिससे फिर मुल्क के अंदर जो है एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत होगी, धरने होंगे, ऐसी सियासत होगी जिससे मुल्क के अंदर अमन व अमान को नुकसान होगा। तो ये खदशात अभी पाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ इस हवाले से मैं रिपोर्ट्स तो नहीं कहूँगा, तबसरे कहूँगा, हो रहे हैं। कोई सऊदी अरेबिया का नाम ले रहा है कि जी सऊदी अरेबिया आएगा और आ रहा है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से हम जो है गारंटी देते हैं। लेकिन आपको मालूम है एक पिक्यूलियर इसका बैकड्रॉप है जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बातचीत हुई थी, और वो गालियों वाला मामला आया था और जो सऊदी एम्बेसडर वाला मामला आया था। तो गारंटोर के हवाले से अभी मामला क्लियर नहीं कि कैसी गारंटीज होंगी जो इस डील को बाइंड करके रखेंगी। तो एनीबडीज गेस एट द मोमेंट। मुझे इनके अंदर कोई सच्चाई या सदाकत नजर नहीं आती। जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं दोनों पार्टीज के दरमियान, वो मामलात इंडिपेंडेंट चल रहे हैं इस वक्त तक। और हाँ, एक अमरीकी वफ्द की आमद जरूर थी जो यहाँ पे आके इमरान खान साहब से भी, उनमें से एक साहब मिले थे और बाकी DGISI साहब से भी मिले थे। क्या वो किसी किस्म की गारंटीज फर्निश करके गए हैं? क्योंकि उसके बाद मामलात आगे चल रहे और चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।